नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक 150 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयज लोकसभेत खाशेली चर्चा सुरू जाली. हे राष्ट्रीय गीत बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांणी 1875 वर्सा बरयल्लें. ह्या गिताची 150 वर्सां पुराय जावपाचे आमी साक्षीदार आसात. वंदे मातरमच्या मंत्रान राष्ट्राक बळगें आनी उर्बा मेळ्ळी आनी स्वातंत्र्य झुजाक चालना मेळ्ळी अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई. स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था. बंगालच्या पवित्र भुंयेन भारताक फकत वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीतच न्हय तर राष्ट्रगीत लेगीत दिला अशें काँग्रेसीचे खासदार गौरव गोगोई हांणी चर्चे वेळार स्पश्ट केलें. वंदे मातरम ह्या गितान सगळ्या मतभेदांतल्यान भारताक एकवटीत केला अशें समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज दूरदर्शनाचेर प्रसारीत जावपी सुप्रभातम कार्यावळीची तोखणाय केली. ह्या कार्यावळीत योगा सावन भारतीय जिणे पद्दतीच्या वेगवेगळ्या आंगाचेर चर्चा जाता अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हळां. भारतीय परंपरा आनी मुल्यांचेर आदारिल्ली ही कार्यावळ गिन्यान, प्रेरणा आनी सकारात्मकतायेचो एक अद्भुत संगम आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. विमान सुरक्षितताय हे सरकाराचें मुखेल प्राधान्य आसा आनी सुरक्षे विशीं कसलीच तडजोड जावंक शकना अशें नागरी विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू हांणी सांगलें. विमान ड्युटी वेळ मर्यादे संबंधित मार्गदर्शक तत्वाविशींच्या पूरक प्रश्नांक जाप दितना तांणी राज्यसभेत सांगलें. क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है. इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है. सरकार जायतीं विमानां रद्द करपा विशीं चवकशी करता आनी परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा. मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिनाशिल्ल्या विमान मळार काम करपी खंयचीय व्यक्ती वा संघटनेचेर खर कारवाय जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या मार्गदर्शक तत्वां विशीं मंत्रालयान 1 डिसेंबराक इंडिगो कंपनीकूय वांगडा बसका घेतली. शेतकारांच्या उत्पादनांक फावो तें मोल मेळचे खातीर सरकारान बाजार हस्तक्षेप येवजणे खाला एक तरतूद केल्या अशें शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत कृशी वेवसाय परिशदेंत ते उलयताले. कुळागरांतल्या पिकाचें मोल एका खाशेल्या मर्यादे सकयल देंवल्यार मॉडेल दर आनी विक्री मोल हाचे मदलो फरक सरकार थेट शेतकारांच्या खात्यांत हस्तांतरीत करतलो. शेतकारांक उंचेल्या दर्ज्याची तंत्रीक मजत आनी गरजेच्यो सुविधा दिवपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. नागरिकांक पॅन कार्ड डावनलोड करपाक सरकारान सांगला असो दावो करपी व्हायरल ईमेल सरकारान न्हयकारला. PIBच्या तथ्य तपासणी युनिटान हो ईमेल फटीचो आसा अशें म्हणलां. अर्थीक म्हायती मागपी ईमेल, लिंक, कॉल आनी SMS हांकां जाप दिवची न्ही असो सल्लो तपास युनिटान दिला. हे फटीचे यत्न आसूं येतात म्हूण नागरिकांनी अशा खबरांसावन सादूर रावचें अशें आवाहन सरकारान केलां. फाटल्या 11 वर्सांत मोदी सरकाराच्या धोरणांनी निर्माण जाल्ली समाजीक न्यायाची भावना आतां गांवगिऱ्या वाठारांनी स्पश्टपणान दिसता अशें कायदो आनी न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सांगलें. मुद्रा येवजणेचेर उलयतना तांणी सांगलें. 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं और जो नीतियां बनी है उसमें सामाजिक न्याय की जो नीति है वो धरातल पे उतरती हुई नजर आ रही है. मैंने चेंज देखा है जी गांव में. किसी का कच्चा मकान था पक्का हो गया, किसी के घर में बिजली नहीं थी बिजली आ गई, किसी को लोन की जरूरत थी तो मुद्रा योजना में लोन मिल गया, किसी के घर शौचालय नहीं था उसको शौचालय हो गया. सामाजिक न्याय इसी का ही परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए. अमेरिकेची राजकीय वेव्हार उपविदेश सचिव ॲलिसन हुकर आयज नवी दिल्लीत पावली. भारत अमेरिका रणनीतीक भागीदारी वाडवप, अर्थीक आनी व्यापारी संबंद घटमूट करप आनी अमेरिकेक निर्यात वाडोवपा हेतान ही भेट आसा. तशेंच AI आनी अंतरिक्ष संशोधना सयत फुडाराच्या तंत्रज्ञान सहकार्याक चालना दिवपाचे हे भेटीत भर दिला. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, विदर्भ आनी ओडिसात शिंयाच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. तशेंच फुडले 2 ते 3 दीस हिमाचल प्रदेश आनी देशाच्या ईशान्य वाठारांनी दाट धुके पातळपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. FIH हॉकी बायलांच्या ज्युनियर विश्वकप पात्रताय सर्तीत भारतान वेल्साक 3-1 अशें हारयलें.
भारत सेगीत तिसरे खेपे स्क्वॅश वर्ल्ड कप सर्तीची येजमानकी करता. ही सर्त फाल्यां सावन चेन्नईच्या SDAT मैदानार सुरू जातली. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.